Kako možete zarađivati pasivan prihod na OKEX-u putem vaših kriptovaluta? Pozdrav svima, u današnjem videu proći ćemo Earn section na OKEX-u, odnosno Simple Earn. Ukoliko želite da napravite OKEX nalog, možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa i napraviti vaš OKEX nalog danas 20% popusta na doživotan spot trading fee. Nakon što ste se ulogovali na sam nalog, otićemo ovdje na Grow i imamo sekciju Earn. Kliknut ćemo na tu sekciju kako bi otišli na samu stranicu. Odavde vidimo da imamo tri opcije, imamo Simple Earn, imamo Structured Products, imamo On-Chain Earn. U današnjem videu mi ćemo objasniti Simple Earn, dok ove druge dve opcije ćemo ostaviti za neki drugi video s obzirom da su one mnogo kompleksnije. Šta je tačno Simple Earn? Ovdje možemo kliknuti i dobiti objašnjenje od samoga OKEX-a. U suštini Simple Earn je proizvod samoga OKEX-a koji vam dozvoljava da sa vašim kriptovalutama zarađujete pasivan prihod, u suštini ne radeći ništa. Vi zaključate vaše kriptovalute na određeni vremenski period, kao što ovdje vidimo imamo Flexible. Flexible znači da možete zaključiti vaše kriptovalute i izvaditi ih kad god vi želite, ili imamo Fixed, što znači da možemo zaključiti kriptovalute, međutim ne možemo ih odključati pre određenog vremenskog perioda. U suštini ono što razlikuje ova dva koraka, Flexible uglavnom daje manji procenat zarade, dok vam omogućava da izvadite kripto kad god želite, dok Fixed daje veći procenat zarade, ali samim tim vaše kriptovalute su zaključene za taj određeni vremenski period. Nakon toga imamo proizvode, možemo vidjeti koje tačno kriptovalute možemo izabrati za sam Earn. Imamo USDT, opcije Flexible i Fixed, imamo neke druge opcije, s obzirom da su ovo opcije sa Flexible Earnom, znači možemo njih izabrati ukoliko želimo da stakujemo našu kriptovalutu i ukoliko želimo da je izvodimo kad god mi to želimo. Što se tiče Market APR-a, ovo je procenat koji mi dobijemo na godišnjem nivou. Ukoliko bi stakeovali USDT, mi bi dobili 5% na godišnjem nivou, znači to je neka osnovna nagrada. Ukoliko bi stakeovali neke nesigurnije tokene kao što su meme coini, vidimo da su zarade mnogo veće, kao i neki altovi, na primjer JUP, 50% je godišnji APR. Ukoliko želimo da saznamo više detalja, možemo kliknuti ovdje kako bi vidjeli šta mi tačno to dobijamo. Na Flexible opciji dobijemo 5% i vidimo da imamo neki bonus za prvih 180 dana, dok ukoliko zaključavamo naše kriptovalute na 90 dana, također dobijemo APR od 5%, međutim ova opcija trenutno nije moguća za sam USDT na OKEX-u. Kliknut ćemo ovdje na subscribe i vidjeti šta tačno sada dobijamo. Znači APR nam je 5% na Flexible, gdje možemo otključati naš USDT kad god mi to želimo, a amount, ovdje ćemo uneti koju tačnu količinu mi želimo da zaključamo. Što se tiče minimum lending APR-a, vi ovdje možete uneti procenat koji vi želite, međutim imamo 5% da je APR, s obzirom ukoliko bi vi stavili da je mnogo veći, moguće da ne bi uopšte dobili, možemo reći, tu zaradu, s obzirom da je prosječan APR 5%. Imamo bonus na prvih 1000 USDT-a, na prvih 180 dana bonus je 10%, nakon toga opet na 1000 USDT-a bonus je 5%. Imate i tu opciju ukoliko želite da zaradite taj sam bonus. Što se tiče još nekih detalja, ovdje možete pratiti vaš interest, vašu zaradu. Zarada se obračunava svakog sata, te stoga možete pratiti ovdje sve detalje. Imamo ovdje i FAQ koji možete iščitati, upoznati sa samim osnovima Simple Earna na OKEX-u. To su sve neke osnove što se tiče Simple Earna. Također napomenut ću da ovaj bonus od 10% je samo za nove članove. Ukoliko pravite OKEX nalog po prvi put, možete uživati u ovom bonusu i možete iskoristiti link iz opisa ovoga videa kako bi dobili još 20% dodatnog popusta na spot trading fee. To su bile sve osnove Simple Earna. Ukoliko imate nekih pitanja, napišite nam dole u komentaru, odgovorit ćemo vam u najbržem mogućem roku.